नमस्कार दर्शक बंधु। आज हूँ अगस्ट मास 21 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर टॉप 20 गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। मात्र किछि समय मध्य जानीपारे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी रखंतु। एमिति प्रतिदिन लाटेस्ट न्यूज सर्वप्रथम देखिबा पाई। तेबे आसतु संपूर्ण खबर उपर नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर स्कूल पिलांक पई खुशी खबर। कारण स्कूल पिलांको मिलिबो चाउल बैंक खाता को जीव टंका। सेपटे चलित वर्ष हिट वेव जोगु निर्धारित समय पूर्व बंद होइतिला स्कूल। टाण खरा आसिला और स्कूल 5 मे परिवर्ते 23 एप्रिल बंद रखा जाइतिला। एही समय मध्य 11 दिन मध्याह्न भोजन दिया जाई नथिला। सेही 11 दिन चाउल सह 11 दिन अर्थ राशि पिला मानकु देबकु पीएम पोषण नोडाल अधिकारी भवानी प्रसाद मिश्र समस्त जिलापाल को चिठी करिसंती। शिशु बाटिका ठारू पंचम श्रेणी जाए दैनिक 11 टंका 15 पैसा सह 100 ग्राम चाउल। षष्ठ रु दशम श्रेणी जाए प्रति पिलांको मिलिबो दैनिक 14 टंका 74 पैसा सह 150 ग्राम लेखाएं चाउल मध्य मिलिबो। सेपटे अर्थ राशि पिला कि सेमानको बैंक अकाउंट को पठा जिवो। आउ समस्त अर्थ राशि और चाउल जेपरि दिया जिवो एहाकु सुनिश्चित करिवे प्रधान शिक्षक। परवर्ती खबर राशन कार्ड को नहीं आसिला बड़ अपडेट। आसीगला तालिका कटिबो राशन कार्ड। सेपटे केंद्र सरकार राशन कार्ड धारकों तालिकार एक व्यापक काट छांट आरंभ करिसंती। खाद्य एवं साधारण बंटन विभाग प्रथम थर पई राशन कार्ड धारकों एक तालिका प्रस्तुत करिछि। जेउ माने मागणा शस्य भली सुविधा पई योग्य होई नथांती। एही तालिकार प्राय 1,17 लाख लोक अछंती। साधारणतः एमाने 4 चकिया जान किंबा आयकर दाता किंबा कंपनी निर्देशक। तेणु केंद्र राज्यगुड़िक सेप्टेम्बर 30 सुधा एही अयोग्य कार्ड धारकों को हटाइबा पई आवश्यक जांच करने को निर्देश देइछि। सेपटे खाद्य एवं साधारण बंटन विभाग विभिन्न सरकारी तथ्य आधार सहित राशन कार्ड धारकों विवरणी मेल करी एही तालिका प्रस्तुत करिछि। एथिरे आयकर विभाग कॉर्पोरेट व्यापार मंत्रालय एवं सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय भली विभाग तथ्य अंतर्भुक्त। एही क्रॉस वेरिफिकेशन जना पड़िछि जे 94.71 लाख राशन कार्ड धारकों आयकर दाता आउ 17.51 लाख 4 चकिया जान एवं 5.31 लाख लोक कंपनी निर्देशक अछंती। परवर्ती खबर लोकसभा ऑनलाइन गेमिंग बिल आगत। नियम न मानिले होई पारे 3 वर्ष जेल। सेपटे ऑनलाइन गेम ओ जुआ पर लागिला अंकुश। संसद रे केंद्र सरकार आगत करिसेंती ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। गतकाली एही बिल को केंद्र कैबिनेट मंजूर देइछि। ऑनलाइन जुआ पर कटकणा लगाइबा पई आसीबो एही बिल। इलेक्ट्रोनिक्स ओ इनफॉरमेशन मिनिस्ट्री पक्षर एही बिल आगत करा जाइछि। सेपटे केंद्र सूचना ओ प्रजुक्ति विद्या मंत्री अश्विनी वैष्णव एही बिल उपस्थापन करिसेंती। बेटिंग सहित जड़ित ऑनलाइन टंका खेल को निषिद्ध करने लगी बिल लक्ष्य रही। मुख्यतः ऑनलाइन जुआ को रोकवा दिगरे एही बिल रे प्रावधान थिबा कुहा जाउछि। रियल मनी गेमिंग ऐप पर एही बिल अंकुश लगाइबो। केवल सेतिक नुहे यार प्रचार प्रसार उपरे भी रोक लगाइबा पई बिल आणुछंती केंद्र सरकार। आज संसद रे प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 उपस्थापन होई पारे। एही बिल समस्त टंका भित्तिक ऑनलाइन गेम को बेआईन घोषणा करिबो। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री उपरे पथरे आक्रमण। सेपटे एक जनशुणाणी समय दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता उपर आक्रमण होईछि। एही जनशुणाणी मुख्यमंत्री सिविल लाइसेंस स्थित सरकारी बासभवन अनुष्ठित होइथिला। कुहा जाउछि जे जणे व्यक्ति सेठारे पत्थर भली कोनोसी जिनिस नहीं आक्रमण करने को चेष्टा करथिले। तथापि एही घटना संपर्क में एपर्यंत कोनोसी सरकारी निश्चितकरण होई नाही। हेले आक्रमण करने को चेष्टा करथिबा व्यक्ति को मुख्यमंत्री सुरक्षा दल एवं सेठारे उपस्थित लोक माने तुरंत अटक रखिथिले। घटना पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी करा जायछि एवं घटनार तदंत करा जाउछि। परवर्ती खबर राज्य सरकार बड़ निष्पत्ति। प्रति पंचायत रे नियुक्त हेबे पारालीगल वॉलंटियर। सेपटे महिला और शिशु सुरक्षा नहीं राज्य सरकार बड़ पदक्षेप। प्रति पंचायत रे नियुक्त हेबे पारालीगल वॉलंटियर। एमाने महिला विरोधी अपराध हेले पीड़िता को प्रारंभिक न्यायिक साहाय्य करिवे। एने महिला और शिशु विकास विभाग सह आईन विभाग बैठक होईछि। उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा अध्यक्षतार बसिथिबा बैठक रे एने आलोचना होईछि। बैठक रे आईन मंत्री लीगल सर्विस अथॉरिटी अधिकारी उपस्थित थिले। गाँव में रहुथिबा साधारण परिवार और जनजातीय परिवार को न्यायिक अधिकार देवा को सरकार गुरुत्व देउछंती। एही अधिकार बाबद रे साधारण महिला को सचेतनता करिवे सरकार। एही काम रे अंगनवाड़ी कर्मी को मध्य शामिल करा जिवो। कौनसी महिला निर्यातना किंबा
ଘରେ ହିଂସାର ଶିକାର ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ପାରାଲିଗାଲ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟରଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ। ନ୍ୟାୟିକ ଦିଗ ନେଇ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟର ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ସମସ୍ୟାକୁ ଥାନା ଓ କୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇବେ। ଆଗକୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ଏସ୍ଏସ୍ଟି ବିଭାଗକୁ ଯୋଡ଼ାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା। ଏନେଇ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ IMD ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ତେବେ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ବରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ଏଥିସହିତ ଆଜିଠାରୁ 4 ଦିନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଅଗଷ୍ଟ 22 ଆସନ୍ତାକାଲି ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଗଷ୍ଟ 23-24ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସହିତ ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସହିତ ପବନର ବେଗ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ସେହିପରି ବରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ, ନୂଆପଡ଼ା, ବଲାଙ୍ଗୀର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, କାରଣ କମିଲା ସୁନା ଦାମ। 21 ଅଗଷ୍ଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୁରୁବାର ସୁନା ଦର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦାମ 1,150 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 1,750 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 600 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ଆଉ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦାମ 91,800 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 92,350 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 550 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସେହିପରି 18 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନାର ଦାମ 75,110 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 75,560 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 450 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା ଦାମ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। 100 ଗ୍ରାମ ରୂପାର ଦାମ 12,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି 12,600 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏଥିରେ 100 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିବା ସହ ନବୀନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। କିଛି ଦିନ ବିଶ୍ରାମ ନିଅ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସାକ୍ଷାତ ହେବ କହିଲେ ମୋଦି। ସେପଟେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5ଟା 15 ଏକ ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ନବୀନ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି। ଶରୀରରେ ଜଳୀୟ ଅଂଶ କମିଯିବାରୁ ନବୀନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ଖବର ପାଇ ବହୁ ରାଜନୈତିକ ନେତା ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି। ଡିହାଇଡ୍ରେସନ କାରଣରୁ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏବେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ଅଛି। ସେପଟେ ଡାକ୍ତର ଆଲୋକ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଭିଡ଼ ଆଶଙ୍କା କରି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲୋକସଭାରେ 3ଟି ବିଲ୍ ଆଗତ। 30 ଦିନ ଜେଲରେ ରହିଲେ ଯିବ ପଦ। ସେପଟେ ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଙ୍କ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା ଭିତରେ ଆଗତ ହେଲା 3ଟି ବିଲ୍। ଲୋକସଭାରେ 3ଟି ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ଆଗତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ। 130ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2025 ଆଗତ। କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ସରକାର ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍ 2025 ଆଗତ ଏବଂ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ ବିଲ୍ 2025 ଆଗତ କରିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। 3ଟି ବିଲ୍ ଆଗତ କରିବା ପରେ ବିଲ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ଜେପିସିକୁ ପଠାଇବାକୁ ଶାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ସଂସଦରେ 3ଟି ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବେ। ଏହି ବିଲ୍ରେ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ଯେ ଯଦି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିମ୍ବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫଦାରୀର 31ତମ ଦିନରେ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ 5ଟି ଦାବି। ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଦାବି କଲେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ଭେଟି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ 5ଟି ଦାବି ଜଣାଇଲେ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଏନେଇ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ତେବେ ଏହି 5ଟି ଦାବି ହେଲା 65ଟି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ପାଇଁ 2,000 କୋଟିର ସହାୟତା ରାଶି। ଦ୍ୱିତୀୟ, ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକର ଆଗୁଆ ସତର୍କ ସୂଚନା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଆଧୁନିକୀକରଣ ପାଇଁ 200 କୋଟି। ତୃତୀୟ, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ନିରୋଧୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 8,363 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସହାୟତା। ଚତୁର୍ଥ, ସମୁଦ୍ର କୂଳ ଲଙ୍ଘୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସହାୟତା। ପଞ୍ଚମ, ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ସହ ସହଯୋଗ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପଡ଼ିବ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଟାରିଫ ପ୍ରଭାବ। ମହଙ୍ଗା ହୋଇଯିବ ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ଉପରେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା 50% ଶୁଳ୍କର ପ୍ରଭାବ
ଦେଶରେ ପ୍ରାୟ 4,820 କୋଟି ଡଲାର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ପଡ଼ିବ। 2024ର ବାଣିଜ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ହିସାବରେ ଏହି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ଶିଳ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଲୋକସଭାରେ ଏକ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି। ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ ଭାରତ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପ 25% ଅତିରିକ୍ତ ଶୁଳ୍କ ଲଗାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ରୁଷଠାରୁ ଭାରତ ତେଲ କିଣା ଜାରି ରଖୁଥିବାରୁ ସେ ଏଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଯେଉଁ 25% ଶୁଳ୍କ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ତାହା ଚଳିତ ମାସ 7 ତାରିଖରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଟ୍ରମ୍ପ ଅଗଷ୍ଟ 6ରେ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ କେତେକ ସାମଗ୍ରୀକୁ ବାଦ ଦେଲେ ଅଗଷ୍ଟ 27ରୁ ଭାରତର ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଆମେରିକାର 50% ଶୁଳ୍କ ଲାଗିବ। ଏପଟେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶର ଜାତୀୟ ସ୍ୱାର୍ଥ ଏବଂ କୃଷକ, ଶ୍ରମିକ, ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଆଦିଙ୍କ ମଙ୍ଗଳକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଶୁଳ୍କ ଲାଗୁର ପ୍ରଭାବକୁ କମ୍ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପୁରୀରେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ଶତାଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ। ସେପଟେ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ତଥା ଐତିହ୍ୟ ନଗରୀ ପୁରୀକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଭକ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଟୁର୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରିକି ଅନେକ ଟୁର୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନଥିବା ବେଳେ ସେମାନେ ସରକାରୀ ଜମିକୁ ଜବରଦଖଲ କରି ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ କ୍ୟାବିନ୍ ପକାଇ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଲୁଟି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ଶୋଇ ରହିଥିବା ପୁରୀ ପୋଲିସର ଆଜି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ଆଜି ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ପୁରୀ ଏସ୍ପି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ଡିଆଇଜି ପିନାକ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେବା ପରେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ସକ୍ରିୟ ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ପରିଚାଳନାରେ ସିଟି ଡିଏସ୍ପି ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ 8 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 20 ଜଣ ଅଫିସର ଓ 2 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ପୁରୀ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସିର ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟରରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ପୁରୀ ସହରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶତାଧିକ ବୁକିଂ କାଉଣ୍ଟରରେ ଚଢ଼ାଉ କରି ପୁଲିସ ପ୍ରାୟ 63ଠୁ ଅଧିକ ଟ୍ରାଭେଲ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ମାଲିକ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଇଥିଲା। ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଅନୁମତି ପତ୍ର, ପୌର ସଂସ୍ଥାର ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ, ଜିଏସ୍ଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ଲାଇସେନ୍ସ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଆଦି କାଗଜପତ୍ର ସମସ୍ତ ଟୁର୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଧିକାଂଶ ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କ ଏଜେନ୍ସିର ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାଗଜପତ୍ର ମିଳିନଥିଲା। ବିନା କାଗଜପତ୍ରରେ ପୁରୀରେ ଛତୁ ଫୁଟିଲା ଭଳି ଟ୍ରାଭେଲ ଏଜେନ୍ସି ଖୋଲି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। ଅଧିକାଂଶ ଟୁର୍ ଅପରେଟରମାନଙ୍କ କୌଣସି ଗାଡ଼ି ନଥିଲା ବେଳେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ନାହିଁ କି ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ନାହିଁ। ଏପରିକି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ସେମାନେ ଜିଏସ୍ଟି ଠକେଇ କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପିଛା ଛାଡୁନି ଅତୃପ୍ତ ଆତ୍ମା। ସମୀର ସାରଙ୍କୁ ରାତିରେ ଶୁଆଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ, କହିଲେ ଚାରିପାଖ ବୁଲୁଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ଜାମିନ ଖାରଜ ହେବା ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜ ଏଜୁକେସନ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ପୂର୍ବତନ ଏଚ୍ଓଡି ସମୀର ସାର। ଜେଲରେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଟୁଛି ଦିନ। ଏମିତି କିଛି ଖବର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଫ୍ଏମ୍ କଲେଜରେ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବିଇଡି କରୁଥିବା ଛାତ୍ରୀ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ବିଶିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଏବେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି ସମୀର ସାର। ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀଙ୍କୁ ସେ ଫେଭର ମାଗି ଅସଦାଚରଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସୌମ୍ୟାଶ୍ରୀ ଆଣିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ନିରାଶ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ଦର୍ଶନ ନେଇ ଆସିବ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ। ରଥଯାତ୍ରା ବାହୁଡ଼ା ସମେତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ପାଳନ ହେଉଥିବା ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଉତ୍ସବ ପାଳନରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଉଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଶୃଙ୍ଖଳା ଆସିପାରୁନି। ଠେଲାପେଲା ଭିତରେ ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଜଗା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଉନାହାନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ବେଳେ ଶରଧାବାଲି ଦଳାଚକଟାରେ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କଳ ସମାଲୋଚିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ବସିଥିଲା। ବୈଠକରେ ରଥଯାତ୍ରା ଓ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଆଦି ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଏମିତି ମିଳିବ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ଦେଶର କୋଟି କୋଟି ଚାଷୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ସମୟ ସମୟରେ ଏସବୁ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ଏଭଳି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ସରକାର ଦେଉଥିବା ସୁବିଧା ସୁଯୋଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଯାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହି ଘୋଷଣା କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡକୁ ନେଇଥିଲା। କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଥିଲେ କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସରକାର। ତେବେ କେବଳ କୃଷି ଉପକରଣ କିଣାକିଣି କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର।
परवर्ती खबर यही तीनठू पीएम आवास बंटन आरंभ भिन्नक्षम हिताधिकारी भी मिल घर खंडे अनेक बसी लक्ष लक्ष परिवार पे आसला खुशी खबर नवेम्बर मासरू आरंभ हो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया पर्यायक्रमे लोकंकु दियाजिब आवास घर एने ग्राम्य उन्नयन मंत्री रवि नारायण नायक सूचना देते भाग होता भिन्नक्षम हिताधिकारी घर देवे सरकार यह प्रधानमंत्री जन्मदिन अवसर में अंत्योदय योजन हिताधिकारी घर बांटे सरकार पर पर्यायक्रमे घर पाइबे हिताधिकारी। परवर्ती खबर केन्दुझर स्टील प्लांट करिब पोस्को जमी अधिग्रहण नहीं सूचना केन्दुझर जिले में स्टील प्लांट करिपारंती जेएसडब्ल्यू स्टील और पोस्को भारत में संभवतः ओडिशा रे एक 6 नियुत टन क्षमता विशिष्ट समन्वित इस्पात प्लांट बसाइबाकू जेएसडब्ल्यू स्टील और पोस्को ग्रुप चुक्तिबद्ध होइथिबा खबर सामना को आसुथिबा बेले शिल्प मंत्री ए इंगित राज्य को पुणी थरे पोस्को फेरिबा संभावना को अधिक उज्जीवित करिछि। शिल्प मंत्री कहछन्ती केन्दुझरे जेएसडब्ल्यू पई जमी अधिग्रहण चलिछि एहारि भितरे पोस्को जेएसडब्ल्यू सह सहभागिता पई एमओयू करिछि। नुआ सरकार आसिबा परे मुख्यमंत्री उपरे भरोसा करी बहु शिल्प संस्था एवं ओडिशा मुहा होइछन्ती। शिल्प अभिवृद्धि पई राज्य सरकार को शिल्प अनुकूल नीति कारण शिल्पपति एवं ओडिशा उपरे अधिक भरोसा करुछन्ती। ओडिशा को प्रथम पसंद भावे बाछुछन्ती। पूर्वरु शिल्प रे बाधा उपजुथिला एवं ओडिशा रे शिल्पर धारा बहिब। राज्यर केन्दुझर जिल्ला रे एक 6 नियुत टन क्षमता विशिष्ट समन्वित स्टील प्लांट बसाइबा लागि उत्कर्ष ओडिशा कन्क्लेव रे जेएसडब्ल्यू राज्य सरकार को सह बुझामणा करितला। परवर्ती खबर बंद हेबो दुबई को विमान सेवा मुख्यमंत्री हस्तक्षेप लोड़िला दुबई ओडिया समाज। भुवनेश्वर दुबई को सीधा सड़क विमान सेवा जो प्रवासी ओडिया उपकृत होते बाद राज्य में पर्यटन और शिल्प क्षेत्र में भी विकास होदि विमान सेवा बंद हो दुबई में रुवा प्रवासी ओडिया असुविधार सम्मुखीन हेबे तेणु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह विचार करंतु। दुबई में रुवा ओडिया समाज पक्षर सोमवार मुख्यमंत्री को चिठी लिखि यह गुहारी कराଯାଇଛି। समाजर सभापति अमीय कुमार मिश्र कहते किसी गणमाध्यम दुबई को विमान सेवा बंद होगा नहीं खबर प्रसारण होइछि। जदि सरकार विमान सेवा बंद करती ताहले दुबई में रुवा 30,000 ओडिया असुविधा भोगिबे। विधायक बाबू सिंह कहते लोकों स्वार्थ को दृष्टि रखी सरकार निष्पत्ति नेबे। सूचना योग्य 2024 रे भुवनेश्वर दुबई को सीधा सड़क विमान सेवा आरंभ होता यात्री पिछा जेते अर्थ खर्च होता तार अधा खर्च राज्य सरकार बहन करुଥିଲେ। परवर्ती खबर भूमिहीन को केबे मिलिबो सुभद्रा योजना जमी अछि कहि बात दैछि स्थानीय प्रशासन। भूमिहीन को केबे मिलिबो सुभद्रा योजना यह योजना एबे बाटबणा हेबारे लागिछि। एपरी खबर आसिछि पुरी जिला कृष्ण प्रसाद ब्लॉक हंजुरु गारू एही गाँ रे थिबा भूमिहीन परिवार एथरु बात पडिछन्ती। परिवार पाखरे 8 एकर जमी अछि दर्शाई सुभद्रा योजनारु बात पकाइछि स्थानीय प्रशासन। राजस्व निरीक्षक कार्यालय को जाई निजर जमी नाही बोली प्रमाण पत्र आनी ब्लॉक कार्यालय रे देई मध्य योजनारु बात पडिछन्ती। एमाने दिन मजुरिया भाबे काम करुछन्ती। मूला लागिले परिवार चलुछि हेले सुभद्रा योजनारु बात पड़ू से अभियोग से गाँव 8टी परिवार सरकार को योजना सुभद्रा रे जोड़िबा पई सरकार को निकट रे निवेदन करिसेंती। परवर्ती खबर किए हेबो परवर्ती नवीन नेबे चूड़ांत निष्पत्ति बीजेडी विधायकों को बड़ बयान। विजु जनता दल बीजेडी एनडीए रो उपराष्ट्रपति प्रार्थी सीपी राधाकृष्ण को समर्थन करिबो कि नहीं ताहार निष्पत्ति दलर सभापति नवीन पट्टनायक नेबे बोली बीजेडी विधायक ध्रुव चरण साहू मंगलवार सूचना दैछन्ती। भाजपा नेतृत्वाधीन एनडीए आगामी उपराष्ट्रपति निर्वाचन पर सीपी राधाकृष्ण को निजर प्रार्थी भाव घोषणा करिछि। जहां पर एकदा केन्द्र में भाजपार सहयोगी थिबा बीजेडी उपरे समस्त नजर रही। बीजेडी समर्थन हासिल करने केन्द्र प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नवीन पट्टनायक फोन रे कथा होई समर्थन अनुरोध करथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर खूब शीघ्र ओडिशा रे एसआईआर 23 वर्ष पर हेबो स्वतंत्र भोटर तालिका संशोधन। बिहार भली ओडिशा रे भी हेबो स्वतंत्र और व्यापक भोटर तालिका संशोधन एसआईआर। खूब शीघ्र यह अभियान राज्य में आरंभ हेबो। 23 वर्ष पर राज्य में स्वतंत्र व्यापक भोटर तालिका संशोधन कराजिबो एनै गणमाध्यम को सूचना दैछन्ती राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन। सारा देश में एसआईआर करने को निर्वाचन आयोग निष्पत्ति नेछन्ती। 2002 रे शेष थर पई ओडिशा रे एसआईआर होइतला। 23 वर्ष पर राज्य में पुणी थे स्वतंत्र और व्यापक भोटर संशोधन ने निर्वाचन आयोग प्रक्रिया आरंभ करिसेंती। एने निर्वाचन आयोगरु राज्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी निकटर चिट्ठी आसी पहुंची। निर्वाचन आयोगरु स्वतंत्र कार्यक्रम सूची आसिबा परे यह अभियान आरंभ हेबो। सूचना अनुसार यह अभियान 2 मासर अधिक समय लागि पारे।
परवर्ती खबर सीबीएसई रो बड़ निष्पत्ति एणिकी बदली खाता देखा प्रणाली जानतु छात्र छात्री को मिलिबो क्यों फायदा। बोर्ड परीक्षार उत्तर खाता जांच एवं टेक्नोलोजी साहाय्य कराजिबो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड परीक्षार उत्तर खातार डिजिटल मूल्यांकन पर एक अभिज्ञ एजेंसी चयन को अनुमोदन करिछि। बोर्ड अधिकारी अनुसायी एही पदक्षेपर लक्ष्य होछि प्रार्थी उत्तर खातार मूल्यांकन में लागुथिबा समय को ह्रास करने सहित मूल्यांकन सठिकता और स्वच्छता वृद्धि करने। प्राय 28 कोटी टंकार एही व्यवस्था सहित छात्र छात्री माने समय मध्य फलाफल पाइपर बोली आकलन करा।